Indonesia kini semakin diperhitungkan di kancah global, baik dari segi ekonomi maupun militer. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, masuknya Indonesia ke dalam BRICS, serta peluncuran Danantara, banyak negara mulai memberi perhatian lebih. Di sisi militer, Indonesia turut menjadi rebutan bagi pihak Barat dan Timur. Let's talk about Indonesia. It is back in the news for its economic policies. Last year, Indonesia banned new iPhones simply because Apple was not stepping up investments in the country. And now their president, Prabowo Subianto, has taken another bold step. He has launched Indonesia's second sovereign wealth fund. But this move is not proving to be as popular as the iPhone ban. First, let's tell you about the fund. It is called Danantara. It loosely means Indonesia's future power. Danantara has... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia kali ini kembali menyajikan peluncuran Danantara. Danantara ini adalah merupakan dana yang maha dahsyat dan luar biasa. Di sisi lain, boleh dikatakan peluncuran Danantara ini merupakan salah satu ide dan gagasan Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, ayahanda Presiden Prabowo Subianto. Dan menariknya, di peluncuran Danantara ini didukung oleh dua presiden, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Jokowi. Tentu ini merupakan salah satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dan menariknya lagi, dunia Barat dan Timur ikut geger karena peluncuran dana ini merupakan dana abadi yang sangat membanggakan bangsa Indonesia. Selain itu, inilah yang akan memperkuat ekonomi Indonesia di masa mendatang. Tentu merupakan kegembiraan bagi bangsa ini. Saudara, peluncuran Danantara ini tentu saja membanggakan karena dana yang merupakan dana abadi Singapura yang namanya Temasek itu ditumbangkan oleh Danantara, dan ini merupakan satu kebahagiaan. Mari kita ikuti. Indonesia kini semakin diperhitungkan di kancah global, baik dari segi ekonomi maupun militer. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, masuknya Indonesia ke dalam BRICS, serta peluncuran Danantara, banyak negara mulai memberi perhatian lebih. Di sisi militer, Indonesia turut menjadi rebutan bagi pihak Barat dan Timur. Let's talk about Indonesia. It is back in the news for its economic policies. Last year, Indonesia banned new iPhones simply because Apple was not stepping up investments in the country. And now their president, Prabowo Subianto, has taken another bold step. He has launched Indonesia's second sovereign wealth fund. But this move is not proving to be as popular as the iPhone ban. First, let's tell you about the fund. It is called Danantara. It loosely means Indonesia's future power. Danantara has a bold mandate. It will manage assets worth $900 billion. This includes both state-owned enterprises and projects in the private sector. The scope of this fund is to invest in strategic sectors, areas like nickel, bauxite, and copper processing, the development of oil refineries, renewables, artificial intelligence development, and food production. Basically, sectors which are critical to Indonesia's economy. The fund will invest money in all of them. President Subianto says the fund is an instrument for national development. My administration
secured over $20 billion in savings, funds that were once trapped in inefficiency, corruption, misallocation, but will now be channeled into 20 high-impact national projects, creating real long-term benefits for our people. This is a new initiative, unprecedented in our history. Today, all Indonesians can be proud to learn that with total assets of more than $900 billion under management, Danantara Indonesia will be one of the world's largest sovereign wealth fund. Subianto is aiming high. Indonesia's economy is growing at 5% today. He wants to raise this to 8%. The president wants Indonesia to become a developed nation by 2045. He calls his economic vision Golden Indonesia. And this is going to take some bold moves. By banning iPhones, Subianto has shown that he has the appetite for taking tough decisions. Look at how Indonesia is developing. 600 million people. Where can we get away from that? Nowhere. We just have to assume that Indonesia will enter, it is already in, the club of the world's leading economies, no matter who likes it or dislikes it. Yes, we understand and are aware that in the United States, despite all the economic problems, the situation is still normal, with the economy growing decently. The GDP is growing by 2.5%, if I'm not mistaken. But if we want to ensure the future, then we need to change our approach to what is changing. Saudara, Danantara ini tentu saja membuat ekonomi dunia, terutama bank-bank lain ataupun dana-dana khusus yang ada di berbagai negara, termasuk negara tetangga kita Malaysia, turut goyang. Bahkan mereka gemetar mendengar informasi tentang adanya Danantara ini. Dan ini merupakan salah satu kebanggaan Indonesia. Bahkan oleh Malaysia menyebutkan bahwa saat ini Indonesia akan merajai ekonomi di kawasan Asia. Untuk itu, saudara, kebanggaan ini merupakan kebanggaan abadi yang pasti untuk kita bisa bangun berbagai macam infrastruktur di dalam negeri kita. Inilah yang namanya Indonesia. Majulah bangsaku, majulah negeriku. Laut Cina Selatan selamat, terkawal dan terbuka. Tak faham. Selamatkah Laut Cina Selatan sekarang? Terkawal ke teman tidak? Apa maksud terbuka? Terbuka yang saya tahu ini laluan tanpa di-anchor South. Tapi apakah benda ini berlaku? Kita lihat bahawa ini Indonesia telah menghalau kapal-kapal nelayan Cina yang cuba masuk ke Indonesia. Indonesia saya ucap tahniah sebab dulu menterinya lagi hebat, iaitu dia bom habis semua kapal-kapal yang masuk ke Indonesia dan orang tak berani masuk. Tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah kejar. Untuk makluman bapa-bapa sekalian, ya, tidak akan ada perang antara Malaysia dengan Indonesia. Tidak akan ada, ya. Sedang saya bercakap ini, ada 2 kapal perang Malaysia yang kini berada di perairan Bali, ya, sedang mengadakan latihan maritim dengan Tentera Laut Indonesia dan beberapa negara lain, ya. Kerjasama antara kedua-dua negara bagi mengawal maritim di kawasan kedua-dua negara, ya. The South China Sea is a crucible for the growing rivalry between China and the United States. China claims almost the entire area and continues to build military bases on disputed islands. The U.S. sends its warships through the waters, insisting on freedom of navigation. With tensions rising and the Trump administration withdrawing from multilateral commitments, Indonesia is stepping up its own defense. Jakarta is staging a major series of naval drills involving 38 countries. The exercises are centered around the island of Bali. This is Indonesian soft power in full swing. While the Trump administration pulls back from multilateralism, Indonesia is embracing it. No fewer than 38 nations were invited to the so-called Multilateral Naval Exercise Komodo,
including rival naval forces like China, Russia, and the United States. The focus of the week-long event in Bali, maritime security and humanitarian assistance, but also thorny issues like the disputed South China Sea. Our hope is to ease tensions in the South China Sea by shifting the conversation towards humanitarian issues. Humanity should come before conflict. We want to raise global awareness that any future conflict in the South China Sea would have serious consequences for the global economy. Several countries have rival claims in those waters, which are rich in natural resources and fish. But China claims almost the entire area as its own, which is home to several Indonesian islands. No surprise then that Indonesia's new government has made higher defense spending and the modernization of its military top priorities. I mean, Indonesians are very fond of the idea not to take sides, and I think that works as long as you are not forced to take sides, and that's the situation Indonesia is in right now. If you look at the South China Sea, there's no direct threat to the Indonesian territory. It's still a theoretical threat. There is the Philippines. The situation is a little bit different, but still we're in an emerging situation. As one of the delegates here pointed out, we're moving into a bipolar world, and the Indonesian side told me that what they hope to achieve with a forum like this is that maybe countries also find other partners, look into other directions, and as things change, that might change the situation. So they say it's not a static situation. Saudara, Indonesia saat ini makin diperhitungkan dan saat ini pihak Barat tampaknya sedikit menyesal karena telah memandang remeh Indonesia. Begitu Indonesia bergabung dengan BRICS, maka Indonesia makin kokoh dan makin kuat. Artinya, jika Indonesia mau bergabung dengan BRICS, maka BRICS sangatlah kuat. Tetapi, jika bergabung dengan pihak Barat, maka Barat pula kuat. Kali ini, Indonesia makin disegani. Artinya, Indonesia bukan lagi Indonesia dulu. Saat ini Indonesia adalah paling kokoh dan paling kuat dan disegani dunia. Terbukti dengan belum lama ini dilakukan latihan gabungan bersama, tetapi itu merupakan hal biasa. Hal inilah yang saat ini dilupakan oleh kalangan Barat, dan Barat saat ini mulai menyesali mereka telat memperlihatkan atau telat melihat Indonesia, bahkan melihat Indonesia sebelah mata. Karena itu munculnya Indonesia dan bergabungnya Indonesia dengan BRICS, maka itu merupakan kerugian pihak Barat dan Amerika. Demikian pula pihak media Barat juga selalu melecehkan Indonesia. Kali ini mereka mulai sesali atas pelecehan Indonesia selama ini. Dan kini media Barat tak akan memandang sebelah mata lagi Indonesia. Indonesians are very fond of the idea not to take sides, and I think that works as long as you are not forced to take sides, and that's the situation Indonesia is in right now. If you look at the South China Sea, there's no direct threat to the Indonesian territory. It's still a theoretical threat. There is the Philippines. The situation is a little bit different, but still we're in an emerging situation. As one of the delegates here pointed out, we're moving into a bipolar world, and the Indonesian side told me that what they hope to achieve with a forum like this is that maybe countries also find other partners, look into other directions, and as things change, that might change the situation. So they say it's not a static situation. Mengabaikan Indonesia kini adalah kesalahan besar, karena negara ini telah menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara yang siap bersaing di panggung dunia. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia kali ini. Artinya mengingatkan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia penyesalan media-media Barat dan kalangan Barat terhadap memandang remeh Indonesia kini mereka mulai berhitung kembali. Artinya mereka masih ingin meminta agar Indonesia tetap pada posisinya, tetapi saat ini sudah tertabur, tidak bisa lagi karena Indonesia sudah bergabung dengan BRICS. Maka BRICS adalah merupakan salah satu kekuatan yang maha dahsyat saat ini di dunia. Tentu saja kalangan Barat yang hanya bisa mereka gigit jari, artinya menyepelekan Indonesia selama ini, dan terutama media-media Barat yang selalu memberitakan berita-berita yang miring terhadap Indonesia, dan Indonesia menyebut bahwa miskin. Kali ini mereka mulai melihat bahwa Indonesia adalah salah satu kekuatan yang maha dahsyat
dan tidak bisa kita pandang remeh dan kita remehkan lagi. Artinya inilah Indonesia yang sebenarnya, dan inilah yang maha dahsyat karena Indonesia memiliki segala macam potensi yang dia miliki, potensi alamnya yang luar biasa. Demikian paparan ini saya Gino Samsudin Mirsab. Semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat bagi kita semua, karena Indonesia bagaimanapun tanpa siapa-siapa akan terus maju.